Good morning, everyone. Good morning, good morning. So, mag-discuss na punta karon sa Understanding Culture, Society, and Politics sa week 6. So, mo ni ang module nga among gihatag pagka Monday. So, ato ni siya tagsa-tagsa discuss para maka-answer mo ug makapass mo karong Lunes. Okay. So, let us go to information sheet number 1. But first of all, masig makalimot ko, please, again, don't answer on the module. Write your answers on a separate sheet of paper. Walay magsuwat, walay magkuris-kuris sa module, okay? Okay, good. So, information sheet number 1. So, basta ko naging ng information sheet, ha? Hindi mo ka answer sa activity sheet o di mo answer sa information sheets. Okay? Good. So, information sheet number 1. So, muna sa inyong module, ha? Make sure nga nagunit mo sa inyong module while naminaw mo ani. So, you read the definitions and the learning competency. So, ako to na, assimilation. Process by which a minority becomes socially, economically, and culturally absorbed within the dominant society. So, kanang ma-absorb mo sa majority. Kanang ma-influence mo by the majority. Imbis dili mo ani, niya kami uban nila, so ma-absorb mo, parehas na mo nila. Pas anang makiguban og mga bright, masig puhon mo na punta nga bright. So, mo na siyang assimilation. Murag ma-absorb ta sa ila, kay sila man kinadaghanan. So, kung mas daghan ang bright, so ma-absorb ta nila, ma-bright po tag-appeal. So, colonialism occurs when one nation subjugates another, conquering its population and exploiting it, often while forcing its own language and cultural values upon its people. So, daghan may nag-colonize na to sa una na natay. Ang pinakadugay nag-colonize na to sa una is the Spaniards. So, Spaniards, colonialism. So, nana ato na makuha sa ato language. Kaya naman tayo mga Spanish language o mga values. Gikan sa Spanish. So, neo-colonialism. The continuation of the economic model of colonialism after a colonized territory has achieved more formal political independence. The dominance of strong nations over weak nations, not by direct political control, but by economic and cultural influence. So, mawala gyapon, para-para gyapon siya. Na sila slightly different. Kaya nga exploiting man din nag-exploit man. Exploiting. Ngayon sa neo-colonialism, di ka kayo kapag-exploiting kay not by direct political control man. Wala siya kayo control. Oppression, unjust or cruel exercise of authority or power. You are being oppressed. Murag gapon kag-exploit. Kaya mura kag-dominahan ba? Social stigma, a mark of shame, or discredited. So again, basahon ninyo tanan nasa information sheet ha, para maka-answer mo sa activity number 1. Next, activity sheet number 1. So, ang ibuhaton, read the following article and highlight statements that describe 5 problems we Filipinos face, particularly on national identity due to our colonial past, neo-colonialism, and assimilation to Western culture. So, mga problema nga itong giatubang karon tungod kay naman tay mga past sa urban countries kay tungod sa pagsakop nato. So, basahon to ninyo ang article, kini siyang article. But nakabutang diri is highlight. So, kay di man sa ako giingon, di man pwede magsuwat diri sa module. So, ang buhaton ninyo kung asa dapita ang 5 problems inyo nakitaan sa article, inyo lang isuwat sa papel. Again ha, please do not use a highlighter nga module. Dahil na pag inyo ni kopyahon nga article sa inyo papel. So, ang better nga pag-answer is kopyahon ninyo ang 5 problems manha sa inyo papel. Pilian lang ninyo ha. Make sure nga sakto ang problem. On the 12th of June dahil ninyo problem, it is not a problem. Example problem ha kay kini.
But for the youth today, the essence of celebrating a date that shaped our nationhood seems have vanished, making it a plain red printed holiday in calendar free from work and classes. So problem mo gani siya karon kay as you have observed, ang holidays malipay ta kay way klase, way trabaho ana. Pero di na ta kasabot unsa itong gi-celebrate. Ang ato ra is maglaag-laag ta ana kay holiday, free ta. Ana na siya. Pero dapat i-celebrate din na. Para sa Bonifacio Day, i-celebrate to si Bonifacio kay hero man to. Pero makalimot na ang mga youth ana. Wag kay kasabot nganong holiday karong adlaw ba. Ang importante lang makalaag, di ba? So that is one of the problem. So nalamoy 2 points because 2 points for each answer. So mo kamo ni pangita sa upat din na ha. Okay, good. Next, information sheet number 2. Again, you read information sheet number 2. Internalized racism, the acceptance by marginalized racial populations of the negative societal beliefs and stereotypes about themselves. By the way, kung naglibog mo sa uban English drama, please, pagpalit mo og dictionary ha, English to Tagalog or kay ana masayon man kay daghan mo ilang English ganit na makasabot. So basahan niyo tanan ha, as we inherit the teachings of our colonizers and continuously assimilate into cultures of superior nations like the US. This brings us back to the discussion on what is a Filipino. Kasabot ba ta karon mga youth like you is kuan na gyud kaayo. You are being assimilated by the superior nations like the US. Kung unsay kuan sa US, sundugon ba sa mga youth? Mo ba ang kuan karon? So mo ibasahon ninyo ang what is a Filipino para makasabot tag balik. And activity sheet number 2. So kini niyo buhaton. So what is a Filipino? This activity shows 3 practices or objects that represent your definition of a Filipino. Your output can be colored sketch or a magazine, newspaper, or photo cutouts. Keep it simple and write a brief description on how each featured cultural practice or object reflects a Filipino. Para ninyo, unsa man jud ang Filipino? As a Filipino. Dili Filipino ang subject ha, Filipino nga tao kamo. Para ninyo, unsa man jud ang mga Pinoy? So, dili isuwat ha, dapat is colored sketch, magazine, newspaper, or photo cutouts. So, kung kamo mo drawing, i-drawing na lang. Kung namoy magunting nga magazine, newspaper, or mga daan nga libro sa una, or unsa pala din ha, mana ikaw na Pinoy. Kasi na magunting din brochure nga nakapantig, nakabraha. Dili ba na mo ikuan sa true Filipino, pag sure mo din ha. Tarungan ninyo. 15 points na siya. So, ibutang sa separate sheet of bond paper A4. Or kung may A4 short, long, bahala basta kayo masud na din ha. O, pwede pa sa yellow pad, basta kayo mausa na din ha, tanan. Keep it simple. Write a brief description on how each featured cultural practice or object reflects a Filipino. So, unsa man gyud para naagid sa Pinoy, di ba? Filipino are known to be hospitable. So, pwede mo na mag-cut out mo, sketch mo nga hospitable ang Filipino. I-show lang din ninyo. Tayo lang yung caption na may brief description. One example itong being hospitable ha. Okay. Information sheet number 3. So, basahan na ninyo. Heritage, tangible heritage, o sa intangible heritage. Basahan ninyo please ang information na sheet number 3 para maka-answer mo sa activity sheet number 3. So, heritage, collective property which tells the history of a Filipino, of a people, a city, or a territory. So, natay two kinds of heritage, the tangible and intangible. So, ang tangible heritage, muna siyang atong makita, magunitan, o maunsa pa na mga gunitan, matamakan, basta objects ni siya, makita, matamakan, magunitan. While intangible, ato ra ni siya mabati, oral ra ni siya, para sa mga kanta, prayer, basta ato lang mabatian, muna siya ang intangible heritage. So, you answer this activity sheet number 3. So, mo ni siya. So, duha ni siya A and B. To sa A, kining A to H, inyon siya i-grupo.
Butangan niyo sa table. Tangible heritage, asa na nila. So, write only the letter, ha? So, letter ay naa din here, pang answer, ha? So, you copy the table, this table. You copy this table on your paper. And then, ang answer din is letters lang. So, for example, you answer tangible heritage, sacred site. So, you write letter A. Ha, dili ang sacred sites inyo ibutang, but letter A. And on part B, give to importance of cultural heritage. So, ano importante man ang cultural heritage? Please, di magigayaga ha. Talong mo yung answer ang 9 and 10. Okay. So, information sheet number 4. So, heritage is an essential element that makes it possible for people to show its uniqueness, to manifest its own way of perceiving the world, and to express its capacity for cultural creativity. So, nga rin na i-promote na ito ang role of heritage as our for national identity and economic solution. So, basahan na ninyo tanan din ha ang information sheet number 4 and then answer activity sheet number 4. So, mali siya. Hay mga pictures din ha. 4 na ka-pictures, di ba? So, from Filipiniana, di ba? Sa unang Filipiniana kay kuan lang, tago tanan. Ana. Pero kinilang gi, tangag twist. So, crop top na siya. Klaro na din ha, oh. Square na. So, sexy na ang Filipiniana. So, and pizza boxes, di ba? Ang pizza boxes atong sabtan is naka-box siya, naka-carton. Pero kini naka-pandan leaves. Tapos naputay hand-woven face mask na sa second page and bamboo face shields. These entrepreneurs are bringing their tangible heritage to the new generation. Not only are their products aesthetic and culturally relevant, but they also are sustainable and low cost. So, mga entrepreneurs or mga negosyante na sila ha. And for this activity, I want you to look for a pair. So, pair ha, kanang silingan na ninyo. Ayun mo, paglagyo-lagyo. Silingan lang. Think like an entrepreneur. So, magpunahon na mga kamoy negosyante and reimagine a modern day object with your cultural heritage. Kung unsa inaa sa inyo lugar ha, dili kay lugar sa kuan, lain lugar yung ganun. So, kung ang inyo lugar abunda sa abaka, so you think of a product na made of abaka. Okay, so make a colored sketch of your modern but localized product and describe its function as well as the importance of incorporating your cultural heritage. So, inyo rin na i-sketch kay kung inyo man gud himuon murag time consuming man gud basin mag niyaw-yaw na mo kay nganong ipahimo pa ta mo, so i-sketch na lang ninyo. Pero kung dako mo kay time para maghimo, di himuan ninyo, kamoy bahala. So, picturein na lang ipapilit. Pero kung wala na gyud time, i-colored sketch na lang ninyo ang product na inyo gusto ibaligya, tapos i-tangan ninyo caption ha, para unsa na siya, kay basig maglibog niya kung para unsa na siya, unsa na siya nga, giunsa niyo pag-incorporate ang cultural heritage ninyo sa inyo barangay o sa inyo lugar, okay? Use a separate sheet of paper, any bond paper, kung A4, pwede long, pwede short. Though this is paired activity, stay at home and communicate through text, chat, or call only. Submit only one output per pair with both of your names written on it. So, usara sketch ang ipas. Pero, duha ka pa nga nang nasa bond paper, okay? So, for example, si student A, student B, nagpares. So, usara ka papilang ila. Nakabutang lang sa papilang student A, name, student B, name, okay? Not necessarily nga tag-tag sa sila. Makasabot naman ko dahil nag-check. Okay? Kasabot? Okay, good. So, and please don't forget the week number 6 assessment. So, yun naman yung priming assessment. Uy, true or false, lagyan nyo sa high. So, this is ABCD, matching type, plus letter B, check or 1 lang. Answer everything. This is 1 to 15. Please answer. And that would be all. Thank you and God bless.